बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि रिंग रोड रावलपिंडी का उसके ऊपर जो काम है उसका प्रैक्टिकली आगाज़ हो चुका है। इस वक्त रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर काम तेज़ी से चल रहा है और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिंग रोड रावलपिंडी के लिए जो कुछ बाकी मांदा फंड्स थे उनका अजरा भी कर दिया है और इन फंड्स के अजरा के बाद आपको रिंग रोड रावलपिंडी का काम मज़ीद तेज़ी से होता हुआ नज़र आएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड जो कि ठलियाँ इंटरचेंज से लेकर रवात से आगे जो बाट मोड़ है वहाँ तक ये जो रिंग रोड है 38-38.5 किलोमीटर की ये पट्टी है, इसको तकरीबन 1 साल के कलील अरसे के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसलिए आरडीए बिल्कुल कोशिश है कि इसको थोड़े से थोड़े अरसे के अंदर कंप्लीट किया जाए। अब देखना ये है कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की कीमतें कब बढ़ेंगी। इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की अगर कीमतों के ऊपर नज़र डालें तो 5 मरला की प्रॉपर आईटी आपको तकरीबन 23 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक मिलती है। 8 मरला की जो आईटी है वो 27 से 28 लाख रुपए में और 10 मरला की जो आईटी है वो तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम कनाल की बात करें तो वो 60 से 65 लाख रुपए के अंदर कनाल का प्लॉट भी डिमांड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मार्केट के अंदर परचेजर बहुत कम है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि परचेजर क्यों कम है। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को रिंग रोड की अप्रोच चाहिए थी, रिंग रोड मिल गया। अब रिंग रोड के ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की कीमतें तेज़ी से ग्रो क्यों नहीं कर रही। उसके अंदर बुनियादी वजह यह है कि मार्केट के अंदर इतना परचेज़र नहीं है और परचेज़र ना होने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगे हैं रियल एस्टेट के ऊपर वो है और जो तरह तरह की सख्तियाँ गवर्नमेंट डेली बेसिस के ऊपर लगा रही है इन्वेस्टर्स के ऊपर, स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के ऊपर वो है। उसमें जैसा कि आप पहले टैक्स 1% होता था फाइलर के लिए और 2% नॉन फाइलर के लिए, तो अब फाइलर के लिए 3% टैक्स हो गया और नॉन फाइलर के लिए 10.5% टैक्स हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह और भी जो हैं चीज़ें, जिस तरह गवर्नमेंट ने ये भी एक शिक लगाई है कि अगर आपके एसेट्स जो हैं, अगर घर के अलावा अगर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं तो उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो हर बंदा फिर कोशिश कर रहा है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना की जाए, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हर किसी के सामने आ जाती है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जब भी कोई आप प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एफपीआर को टैक्स देना होता है। जब आप एफपीआर को टैक्स दे रहे हैं तो अगले साल आपने अपने रिटर्न्स में वो चीज़ लाजमी शो करनी है। अगर आप अपने रिटर्न्स में वो चीज़ डिक्लेयर नहीं करते तो आपको लाजमी सी बात है एफपीआर नोटिस करेगा, और अगर आप एफपीआर नोटिस करेगा आपके रिटर्न्स ठीक नहीं होंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, और अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको 1% रेंट देना पड़ेगा। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं रियल एस्टेट के अंदर मौजूदा स्नैरियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अदरवाइज़ और कोई वजह नहीं है कि रियल एस्टेट की कीमतें ना ग्रो करें। आने वाले दिनों में जैसा कि इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी तो वो इंशाल्लाह रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट देगी, और बेनिफिट जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रियल एस्टेट के अंदर
یہ قیمتیں نہیں ملیں گی۔ آج کل اسپیشلی وہ لوگ جو انویسٹرز ہیں، جو لانگ ٹرم کے لیے کھیلتے ہیں، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں بات کر رہا، شارٹ ٹرم کے لیے تو جو لوگ لیتے ہیں وہ اکا دکا فائل پرچیز کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں، جو بلک میں فائلز مارکیٹ سے پرچیزنگ کرتے ہیں، ان کی چاندی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ماضی میں ان کو 10 مرلہ کی فائل جو 50-55 لاکھ روپے کی ملتی تھی، آج ان کو 30-32-35 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ جو ہے، کیا وہ بحریہ ٹاؤن کو اگنور کر رہی ہے، فیز 8 ایکسٹینشن کو اگنور کر رہی ہے، یا اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ڈیولپمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اس رفتار سے نہیں کر رہی جس رفتار سے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ مشہور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک رنگ روڈ آن گراؤنڈ نظر نہیں آیا تھا آج سے پہلے۔ اب کیونکہ رنگ روڈ آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن کے اطراف میں وہاں پر رنگ روڈ کی مشینری کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے جس جگہ پر رنگ روڈ پھر رہا ہے وہ سارا ایریا شہر کے اندر آ رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن بھی شہر کا حصہ بن رہی ہے، یہ رنگ روڈ سے باہر نہیں ہے، رنگ روڈ کے اندر والی سائڈ پر ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب رنگ روڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو لازمی سی بات ہے ایکسٹینشن کے اندر بھی ڈیولپمنٹ تیز ہونے شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایکسٹینشن اگر ڈیولپ نہیں ہوگی تو بحریہ کے پاس تو سیکٹر روز گارڈن کے بعد ایکسٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ روز گارڈن تک بحریہ ٹاؤن آلریڈی پوزیشن دے چکا ہے، اس کے بعد تو بحریہ کے پاس کوئی سیکٹر ہی نہیں بچتا جس کی پوزیشن بحریہ نے اناؤنس کرنی ہو۔ تو یقیناً بحریہ کو ایکسٹینشن ڈیولپ کرنی پڑے گی، اس لیے کوشش کریں، یہ بہت اچھا ٹائم ہے پرچیزنگ کا۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر جو ریٹ آج چل رہے ہیں، آج سے 1 سال یا 1.5 سال بعد یہ ریٹ آپ کو خوابوں میں بھی نہیں ملیں گے۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے آپ کو رنگ روڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کی قیمتیں مزید تیز ہوتی جائیں گی۔ اس فیز 8 ایکسٹینشن کو آنے والے دنوں میں پر لگیں گے، اور وہ پر ایسی ایکسٹینشن اڑے گی کہ پھر آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہ بہترین ٹائم ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا۔ اس موقع کو موقع غنیمت جانیں اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر ایک پلاٹ کم سے کم اپنے بچوں کے لیے ضرور پرچیز کریں۔ آپ کو ہماری یہ ایڈوائز آنے والے دنوں میں یاد آئے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر آپشن، بہتر سے بہتر ریٹ کے اوپر لے کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔